So it's another day of laag, mga kalakotsero with my friends here in Darwin. And kuwag na ito ngayon karoon lang si Marlon o si Rico Blanco of Darwin spotted right. We are going to Valencia where is the new spotted tourism, which is Valencia Ridge. Kuyog yapo na mo si Rico Blanco, nalingaw na siya pag video sa kuan sulfur vent diri sa Valencia. So amoy kuyugan kay balo maka bago silang break up ni Maurice Racal, so gapa nature vibes me. Kana siya legit guni siya nga songwriter and musician. Finally we arrived in our destination here in Doga, Valencia. Still vibing the view. Valencia Ridge, Cambridge. Enjoying the view, gamayng paangat. Thanks sa among photographer, videographer Marlon, ug sa imong mga model nga si Rico Blanco ug si Gerald daw. Og naay fans ni Rico nagpa-selfie. Di madali. Tamahin mo, sikat tayo ug sa padayon namong pag-backlay, tsada gud ang view, maka feel good kag peace of mind, no? Kuyog imong mga amigo nga dili na drawing kay nabuhat na ninyo mga planos kinabuhi. Sa katsada sa view, makalimot kas imong mga utang ba for the new year nga good vibes. So padayon lang sa kinabuhi, no? Unsa pay gulat ninyo mga kalakwachero, so laag na samtang kaya pa sa mga tuhod. Padayon lang sa kinabuhi. So we're here almost at the top view and chill pa gamay. Welcome to us. Alright. Dinner light. Zap mananap. Kita naman sa view, okay. Wow, flowers. Relax na kayo, enjoying the vibe. And here at Valencia Ridge. And picture, video. Meow. Basanti na pod. Ayaw, lukso doon. Relax lang. Ayaw, ball. Babaw rin gamay sa lain nga site, lain nga tourist attraction here in Valencia. Gamay rang Ano yung unggoy ko yung long lost brother. Ano yung unggoy? Balik may pagkagabi na sa spot kay lights on, ha? So no kita mga white roses o kami gayap-ihap may nyambot pag ni 500k roses, pero we discovered there are still planting on it. Mga red roses are red, violets are blue, charnas sana all. O diha nang ga-fireworks na, wala gud mi laing masulti ni Marlon ug ni Rico Blanco nga Happy New Year! Woo! And thank you for watching sa atong vlog for today's thank you.